Yan! Ang ating mga mamis kasali. Galingan nyo sumalo ka. Ayan! Sandok! Sandok! Sandokin mo! Dahan-dahan! Baka tumabon! Sandok! Ayan! Tamaan nyo! Pag hindi, uubusin ni ate to. Kailangan tamaan. Ay! Anli sandok na si ate. Anli sandok. Laban ng kante. Ay! Ayun na, ayun na, ayun na. Bilisan mo, kuya. Bilisan mo. Dali mo, galing mo salo. Dali. Tamaan mo, tamaan mo. Ayan! Ako, hindi pa nakasandok. Hindi pa nakaisa. Galingan mo, mami. Galingan mo. Sige. Tira. Yan. Okay. Nagalingan po. Okay, galingan mo sumandok. Bilis. Takbo. Okay, tamaan mo, mami. Tamaan mo. Gilid po, gilid. Okay, gilid po, gilid. Ah, sayang, mami. Mami, bilis. Bilisan mo, mami. Ala, wala na, mami. Okay, mami. Bilis. Bilis. Naman tayo. Hindi ka makakakuha, mami. Bilisan mo. Hindi ganyan, mami. Hindi ganyan. Sandok, mami. Sandok. Gamitin mo yung sandok, mami. Yan, ganyan. Ayan. Kinamay ni mami. Ayan na. Wala na. Wala na. Okay. Andito rin po ang ating SK Chairman Jaja Biglang Awa. Ayan, napakagaling ni mami. Okay, punuin mo ang bayong, mami. Punuin ang bayong. Dahan-dahan, mi. Sayang ang bigas. Okay, tapos na, mami. Natamaan na. Tinamaan na. Ayan na. Bilis. Galingan mo sumandok. Ayun na, tinamaan na. Dali, kuya. Bilisan mo. Ala, saan napunta yun? Wala na. Wala na, kuya. Asan ang lalagyan mo? Ha? Ano ba yun? Oh, bilisan mo. Pandi tinatamaan. Bilisan mo, kuya. Dali, tinatamaan. Dali. Oh, pandi tinatamaan. Pwede kang sumandok. Ayan. Alright. Tamaan niya. Tamaan mo, mami. Yan. Tinamaan niya, mami. Okay, bilis, mami. Bilis. Ah, sandok. Ay, wag ganyan. Yan. Ganyan lang, mami. Ayun na, tinamaan na. Tinamaan na, tinamaan na. Tamaan mo. Yan, tinamaan na. Alright. Napaka-demure ni maming sumandok. Napaka-demure, maninhin. Ayan. Okay, galingan po natin. Ayun, tinamaan na. Gilid po ang daan, mami. Ayun na, tinamaan na. Alright, distance natin. Okay na po. Ginamay. Okay, bilis. Ah! Yun na, mami. At syempre, nagpapasalamat po tayo sa ating Congressman T.M. Vargas. Go, mami, go! Go, mami, go, mami, go! Go, mami, go, mami, go! Wala na si ate. Yung bigas! Ayan na! Ayun na, at doon na nga nagtapos. Doon na nga nagtapos ang ating palarong masa.
Thank you po. Ang palarong masa, ayan doon po sa ating ang ating number 1 mayor sa mga Quezon City, Mayor Joy Belmonte. Kasama po dyan ang ating Vice Mayor Ian Soto, Congressman PM Vargas, Councilor Joseph Casaya, Councilor Ram Medalla, Councilor Aiko Melendez, Councilor Alfred Vargas at Councilor Shai Liban, at syempre ang ating susunod na magiging konsehal, Councilor Enzo Pineda. At sa tulong po yan ng ating punong barangay Ray Adrian Tolentino at ng ating kagawad Lovely Biglangawa at ng ating SK Chairman Jojo Biglangawa. Maraming salamat po.